أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ یاسین کی دو آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ان کے نشان 60 اور 61 ہیں. ارشاد ہوا اے آدم کے بیٹو، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے. اور یہ بات آپ کے لیے نئی نہیں ہے. سورہ زاریات، جس کو ہم نے تمہیدی گفتگو میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا لیکن اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. یعنی انسانوں اور جنوں کی غرض تخلیق عبادت ہے. کب سے؟ ظفر مہدی صاحب کا سوال کہ میں تھوڑی سی وضاحت کروں کہ اسرار عبادت سے مراد کیا ہے. جب ہم لفظ عبادت کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ الفاظ آتے ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور جہاد. ارشاد رب العزت کیا ہے؟ ہم نے تمہیں عبادت کی غرض سے بنایا. کب سے؟ نہیں. کب سے؟ جب سے پیدا کیا. کب تک؟ جب تک تم قبر کی آغوش میں نہ پہنچ جاؤ. نماز واجب ہو رہی ہے 15 برس کی عمر میں.
روزہ واجب ہو رہا ہے بلوغ کے بعد، حج ہر ایک صاحب استطاعت نہیں ہے، زکوٰۃ کی توفیق ہر ایک کے پاس نہیں ہے، خمس کی اپنی شرائط و ضروریات ہیں، جہاد کے ہمیشہ حالات نہیں ہیں، جو کبھی کبھی واجب ہو وہ وقت کا تقاضا ہوا کرتا ہے، غرض نہیں ہوا کرتی، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ آپ نے گھڑی بنائی، مقصد کیا تھا؟ کیا گھڑی بننے کے کچھ عرصے کے بعد وقت بتانا شروع کرتی ہے؟ جیسے بنی اسی وقت بتائے گی۔ اچھا، گھڑی سے کیا کوئی دوسرا کام لیا جا سکتا ہے؟ اب اس سے زیادہ آسان میں کیا کروں؟ جی کہتے یہ ہیں کہ اللہ نے عبادت کے لیے بنایا، یہ انسان معصیت کرتا ہے۔ دیکھیے، چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اس کے علاوہ وہ دوسرا کام کر ہی نہیں سکتی۔ کان سننے کے لیے ہے، اس سے دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے۔ ناک سننے کے لیے ہے، اس سے سننے کا کام نہیں لے سکتے۔ جب بھی کان ہے، جہاں بھی ہے، کیونکہ غرض یہ ہے آپ کا بدن مسلز اور آرگن سے بنا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی مسل نے اپنا کام چھوڑا ہو؟ آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو، آپ کے بدن کے جتنے اندرونی اعضاء ہیں اس وقت بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی غرض ہی یہ ہے۔ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ اس عمر میں یہ واجب ہوئی، جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اصل میں اسی وقت آپ تکذیب خداوندی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، کوئی قوم اس لیے برباد نہیں ہوئی کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، روزے نہیں رکھتی تھی۔ قومیں برباد ہوئی ہیں ہمیشہ کہ وہ رسولوں کو جھٹلایا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک میرے ساتھ ہیں۔ اب دوسری بات کر رہا ہوں، یہ عبادت کس کس پر واجب ہوئی ہے؟ مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر۔ آیت نے تصریح نہیں کی وما خلقت الجن والانس کہہ کر بچہ بھی اس دائرے میں آ گیا، جوان بھی اس دائرے میں آ گیا، مرد بھی اس حصار میں آ گیا، عورت بھی اس احاطے میں آ گئی۔ ہوا کیا؟ کچھ ایام میں عورت نماز پڑھنے سے مجبور ہے، کہیں بچہ مکلف نہیں ہے۔ اسے بس سمجھ لیجئے، وہ چیز جو وقت کے تقاضے پر ہو وہ فریضہ تو ہو سکتی ہے، غرض تخلیق نہیں ہوتی، اور جو لمحات حیات کو حصار میں لے لے وہ غرض ہوا کرتی ہے۔ نعرہ صلوات، اب مقصود یہ ہے عبادت کیا ہے، اسرار عبادت، عبادت کے رموز کیا ہیں، عبادت کی بنیاد کیا ہے۔ اچھا، کس نے تخلیق کس نے عبادت کے لیے دی ہے آپ کو؟ اللہ نے۔ کل میں نے ایک سوال پوچھا تھا اور کچھ آوازیں آئی تھی، عبادت کر کیوں رہے ہو؟ ایک بات تو کامن ہے، جنت مل جائے، نمازیں پڑھیں گے جنت ملے گی، روزے رکھیں گے جنت ملے گی، حج کریں گے جنت ملے گی۔ اور جن کی جنت کی ضمانت ہے وہ 3500 سال سے سو رہے ہیں۔ اب تو سمجھ رہے ہیں عبادت کا راز کیا ہے؟ پروردگار تو نے تو ان کو نماز
کے لیے خلق کیا، یہ میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، اور خود ہی ان پر نیند کو طاری کر دیا، پھر فلاح کی ضمانت بھی دے رہا ہے. نہیں دیکھیے وہ تو انسان تھے، آپ پہنچ گئے، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ان کے ساتھ ایک جانور بھی تھا. اچھا، اور عجیب روایتیں ملی، وہ تو سویا بھی نہیں. تو میرے ساتھ ہیں آپ، وہ سویا بھی نہیں، اپنی ٹانگوں کو پھیلا کر دروازے پر بیٹھ گیا، چوکھٹ پر بیٹھ گیا. اس کی بھی یہ بھی جنت کی ضمانت دے دی. بتا رہا ہے کہ جنت عبادت کی بنیاد پر ہے، نماز کی بنیاد پر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی دیکھو تو، رات بھر نمازیں پڑھی. میں آپ کو تھوڑی سی بنیاد بنانا چاہ رہا ہوں کہ رات بھر نمازیں پڑھی، 1000 تکبیروں کی آواز حجرے سے آئی. وضاحت کی ضرورت ہے، پہنچ رہے نا؟ 1000 تکبیروں کی آواز حجرے سے آئی. بتاؤ کسی تکبیر کے بدلے میں اس نے رضاؤں کا مالک بنایا ہو؟ کسی سجدے کے نتیجے میں کہا ہو کہ آج سے تیرا نفس ہمارا، ہماری رضا تیری. لیکن جس رات وہ سویا بستر پر، کہنے لگا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. یہ بات تھوڑی سی آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اور چاہتا ہوں آہستہ آہستہ پہنچے اور آپ سمجھتے ہوئے چلیں. پھر جو بات اس نیند کے لیے بھی نہیں گئی، کسی قیام و قعود کے لیے بھی نہیں گئی، کسی کا ہاتھ اٹھا، ضربت لگی، کتنی دیر کا عمل تھا یہ؟ چند سیکنڈوں کی ایک حرکت. ارشاد ہوا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. سمجھ رہے ہیں نا عبادت کیا ہے؟ پھر واپس آ جاتے ہیں. غرض تخلیق عبادت کب سے؟ جب سے پیدا ہوا. یہی وجہ ہے نماز واجب ہوگی 15 برس کی عمر میں، عبادت واجب ہو گئی ہے. تبھی تو اذان کہتے ہو کان میں، تبھی تو کانوں میں اقامت کہتے ہو. عبادت واجب ہے. اچھا، آپ کو آپ کے کوئی بزرگ سفر پر بھیجے، ایک جملے میں گزارا ہوں. اب سفر میں انتظام کیا ہوگا؟ بھائی رات ہو جائے گی، بستر بھی ساتھ لے لو، کھانے کا وقت آئے گا تو شادان بھی اپنے ساتھ رکھو، لنچ بھی اپنے ساتھ رکھو. اب تو شادان شاید سمجھ میں نہ آیا ہو. اچھا، اسی طرح لنچ باکس، لنچ باکس بھی ساتھ رکھ لو. اچھا، پیاس لگے گی، پانی کی ایک بوتل بھی ساتھ رکھ لو. کیا مطلب ہے؟ جس کو بھیج رہے ہو جس مقصد کے لیے، اس میں جو درکار ہے وہ سب عطا ہوتا ہے. اس نے بھیجا تم کو عبادت کے لیے، ماں باپ دیے تو شریک عبادت، اولاد دی تو شریک عبادت، دوست دیے تو عبادت میں. مقام کیسا رکھتے ہو؟ اب عقل اور جذبوں کو، کل کی گفتگو، عقل اور جذبوں کو بیلنس کیسے کرتے ہو؟ میرے ساتھ ہے نا آپ؟ تو ایک ایک لمحہ عبادت کا. اب چاہو گے تو عبادت ہوگی، نہ چاہو گے تو عبادت ہوگی. ویسے تو ہمارا کچھ چہروں کو میں نے دیکھ لیا، ممبر سے سب چہرے نظر آتے ہیں. اس لیے ایک بات کہتا ہوں یہاں پر، جس وقت کوئی اللہ کا انکار کر رہا ہوتا ہے نا، خون کی گردش اس وقت بھی اس کے قبضے میں ہوتی ہے، دل کی دھڑکن اس وقت بھی اس کے قبضے میں ہوتی ہے، نفس کی رفتار اس وقت بھی اس کے قبضے میں ہوتی ہے.
یعنی عبادت کرے نہ کرے عبادت کر رہا ہوتا ہے. کمی کیا ہے بھائی؟ اسرار عبادت ظفر میں جناب کمی کیا ہے؟ کمی یہ کر رہا ہے شور نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ عبادت کرے شعور کے ساتھ کرے. اب یہاں کنفیوز کہاں کیا گیا یا ہو گیا، جو بھی آپ چاہیں اس کی تشریح کریں. کہ آپ نے کہا کہ آج مسجد میں آنا اعمال ہوں گے، تو کیا وہ مسجد میں ہوتے ہیں؟ اعمال ہوئے. ساری رات انہوں نے کہا، ساری رات نمازیں پڑھی ہے نا. تو عمل کی تعریف کیا کی آپ نے؟ نماز. عبادت کی تعریف کیا کی؟ نماز. اب میرے مولا کا ارشاد سنو، صلوات پڑھیے. اذا علمتم، جب تمہیں علم ہو جائے، فعملوا، پھر عمل کرو. اگر عمل کا مطلب سنتی نمازیں ہیں تو کیا میں ترجمہ یہ کروں جب علم ہو جائے تو سنتی نمازیں پڑھا کرو؟ اذا علمتم، جب عمل ہو، فعملوا. واذا تيقنتم فاقدموا، جب یقین ہو جائے تو اقدام کرو. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ عبادت نام ہے علم و عمل کا اور قدم اٹھانے کا. کس شے کا علم حاصل کرے، کون سا عمل کرے، کیا قدم اٹھائے، یہ منزل ہے. کس شے کا علم، کون سا عمل اور کیسا قدم، اور پھر ٹارگٹ کیا ہے. ایک صاحب تھے ربی بن خسیم، اور یہ وہ ہے جس نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام صحبت حاصل کی ہے. اور اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتا ہوں، استاد مرتضی مطہری کی کتاب پڑھ لینا عبادت. تو ان کا سارا وقت گزرا عبادت میں، یہاں تک کہ جنگ صفین کا موقع آ گیا. کیونکہ مولا کے ساتھ تھے، اب جنگ میں بھی موجود ہیں. ادھر بھی خون بہ رہا ہے، ادھر بھی خون بہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا مولا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کہ خون بہے، لہذا آپ مجھ کو کسی ایسی جگہ بھجوا دیجئے کہ جہاں یہ جنگ و جدال نہ ہو. تو ان کو کسی سرحد پر بھجوا دیا گیا اور وہاں انہوں نے سارا وقت مصلح پر صرف کیا. اور اللہ کا شکر کرتے تھے کہ اس نے توفیق دی ہے کہ میں اپنا وقت عبادت میں گزارتا ہوں. یہاں تک کہ 60 ہجری میں فرزند پیغمبر کی شہادت ہوئی. کچھ عرصے کے بعد ان کو پتا چلا اچھا اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، اخبارات نہیں تھے. کتنے عرصے میں پتا چلا ہوگا؟ بتائیے میں کیوں سوچ رہا ہوں. میں اکثر سوچا کرتا تھا شیطان سے بچنے کا حکم ہے، پروردگار شیطان کی تصویر بھی بھیج دیتا. واہ 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 نہیں انٹرنیٹ کو کچھ نہیں کہا میں نے. دیکھیں نا طول عمر کا کوئی راستہ ہوگا نا. تو جب ان کو پتا چلا تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کیا کتنا برا ہوا. اور اس کے بعد
زندگی کی آخری ساعت میں وہ اس بات پر افسوس کرتے تھے کہ کاش میرا وہ لمحہ حیات عبادت میں بسر کیوں نہیں ہوا. واقعہ میں نے آج کی خدمت میں اس لیے عرض کیا کہ جب انسان عبادت کو ایک ایکسرسائز کے طور پر لے لے, ایک عمل کے طور پر لے لے, اس کا رابطہ شعور سے کاٹ دے تو یہ تمیز ہی نہیں رہتی کہ تکبیر کو قتل کر کے تکبیر کہہ رہا ہے. محمد اب جتنی چیزیں زندگی کے ساتھ چلیں گی سب عبادت. آواز وایت الحم اللہ, رات ایک نشانی ہے. نسرخ منہ النہار, ہم اس سے دن کو نکال لیتے ہیں. فاذا هم مظلمون, پھر یہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اچھا ایسا تو نہیں ہے نا بھائی, اگر کوئی کسی کے دل میں بات ہے تو مجھے پوچھے بتائے. سبھی عبادت کرتے ہیں نا اللہ کی, اکیلے آپ تو نہیں کر رہے, سب عبادت کرتے ہیں. سورج بھی عبادت کرتا ہے. کیسے کرتا ہے عبادت وہ سن لو ذرا بہت جلدی سے. وہ شمس و تجلیل مستقر لہا, یہ سورج جو ہے اپنے مدار پر, اپنے مستقر پر گردش کرتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, ہم نے اس کے لیے یہی تقدیر لکھی ہے. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم, ہم نے چاند کے لیے بھی منزلیں معین کر دی ہیں یہاں تک کہ چاند پھر سوکھے ہوئے کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, سورج کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ چاند تک پہنچ جائے. ولا سابق الليل بالنهار, اور نہ ہی رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے. کیا راز نکلا؟ میں نے یہ عبادت کی مثال اس لیے دی ہے کہ ہر عبادت میں مجھے کفر کے فتوے نظر آئے. سورج اور چاند کی عبادت میں مجھے یہ فتویٰ کہیں بھی نہیں ملا. سورج عبادت کرتا ہے حرارت سے, چاند عبادت کرتا ہے برودت دے کر, ستارے ہدایت کرتے ہیں راستہ دکھا کر, دریا ہدایت کرتا ہے کھیتوں کو پانی دے کر, سبزہ عبادت کرتا ہے کھیتیوں کو آباد کر کے. کیا کبھی کہا سورج نے چاند کی عبادت باطل؟ کیا بات ہے. کیا کبھی چاند نے کہا دریا کی عبادت باطل؟ کیا کبھی کہا چاند نے کہ ستاروں کی عبادت باطل؟ نہیں بھائی, تم اپنی عبادت کرو, ہم اپنی عبادت کریں. یہ حضرت انسان ہے. کیوں؟ وہ اسرار عبادت جانتا ہے زبان نہ رکھنے کے باوجود. اس کی زبان کس کام آ رہی ہے بتاؤں؟ اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفۃ, یہ انسان بھول گیا ہم نے اس کو نطفے سے بنایا تھا. فاذا ہوا خصیم مبین, اب طاقت ملی ہے تو ہم ہی سے اکڑا. تو عبادت کسی دوسرے کی عبادت کو بڑے غور سے, اور جوانوں کے لیے خاص طور پر, عبادت دوسرے کی عبادت کو ایویلویٹ کرنے کا نام نہیں ہے. سبحان اللہ. اپنے مستقر پر, اپنے قرار پر, اپنے محور پر گامزن رہنے کا نام ہے. انہوں نے عبادت کی. اچھا, تو یہ عبادت کر رہے تھے. پھر ذہن میں اگر ابھی بھی کہیں شک رہ گیا ہے نا کہ فقط نماز عبادت, فقط روزہ عبادت, جملہ میرا یوز نہ ہو, پھر کہتا ہوں نماز ہی عبادت نہیں, روزہ ہی عبادت نہیں ہے. عبادت اگر یہ صلاۃ ہو, ہے عبادت اگر یہ صوم ہو. چلیں ایک بات کہہ دوں, آئندہ کام آئے گی. زیادہ مشکل کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا.
और तसव्वुर कर लेना माह जून का रमजान, और माशाल्लाह आप जिस मुल्क से हैं ये भी तसव्वुर कर लेना गर्मी में क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना? क्या मुश्किल है भाई? रोजा मुश्किल है। कुरान ने कहा सलात कायम करो, रोजे रखो, और देखना ये सलात बहुत गिरा गुजरती है। मैंने सिर्फ आपको मुतवज्जे किया है, आप जरा परेशान हो गए हैं भाई। वो ये नहीं कह रहा कि रोजा गिरा गुजरता है, सलात गिरा गुजरती है। मैं इसकी वजाहत में करूंगा, सोचने के लिए आपको मौका दिया, और सोचिएगा ये आपका होमवर्क सही, कुछ काम हम कर रहे हैं, कुछ काम आपका सही। अच्छा, तो अब इसी इबादत को मलक इबादत समझ रहा था। क्यों? यहां तक तो मैंने कहा ना, अब तो आयत पढ़ूंगा कुरान की, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, परवरदिगार हम तेरी हमद करते हैं, तेरी तस्बीह पढ़ते हैं, व नुक़द्दिसु लक, और तेरी ही तक़दीस बजा लाते हैं। याद आया कुछ आपको, या मुझे कुछ बताने की जरूरत है? किस वक्त कहा फरिश्तों ने ये? पढ़ दीजिए सलावत। देखिए, कोई याद की हुआ कोई तकरीर नहीं होती, मेरे पास कोई मसला ही नहीं होता। आप मेरे साथ रहेंगे तो बात चलेगी आगे, और जहां जो बात पता हो बता दे, मैं उसको बहुत मुख्तसर करके आगे चलूं। क्या हुआ? अल्लाह ने कहा मैं खलीफा बनाने वाला हूं। खलीफा किसको बनाया है? नहीं, इंसान को। ठीक है ना? आदम को बनाया, लेकिन इंसान को। उस वक्त का कुरान ने उनको आदम नहीं कहा। क्या मतलब है? उस वक्त तक आदम को यानी इंसान को नाम नहीं दिया। जरा सोचना तो, नाम क्या काम करता है? वाह वाह वाह, ठीक है। क्या क्या काम करता है नाम? भाई मैंने आपके सामने नाम लिया, एक मिसाल देता हूं, मोहम्मद अली जना। आपके जहन में आ गया एक सियासी लीडर, एक मुल्क का फाउंडर, एक नेशन का फादर, एक मुल्क की बुनियाद रखने वाला, मुसलमानों को एक आजाद मुल्क देने वाला। एक नाम से बहुत सी मालूमात मिल जाती है। वाह वाह वाह, एक नाम से बहुत सी मालूमात मिल जाती हैं। अभी नहीं कहा इंसान, अभी नहीं कहा आदम का खलीफा बना रहा हूं। अच्छा, खिलफत इंसान हो रही है और आगाज भी खिलाफत से हो रहा है। फरिश्तों ने कहा अच्छा ये बनेगा, अतजलो फीहा मैं युफ्सिदु फीहा, मेरे साथ, अतजलो फीहा मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, के ऐसे को बनाएगा जो फसाद बर्पा करे और ना खूरेजी करे। रखे जाइए, फसाद पैदा करे और खून रेजी करे। क्या इंसान में फकत यही दो बुराइयां हैं? बतेरी है, बदईमान ये होता है, बददियानत ये होता है, बदसलूकी ये करता है, रिश्वतखोर ये होता है, झूठ ये बोलता है, गीबत ये करता है। फरिश्ता ये नहीं कह रहा कि उसको बना रहा है जो गीबत करेगा, उसको कह रहा है जो बेईमानी करेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। उसने क्या कहा? ऐसे को बनाए फसाद पर पक करे। अच्छा, ये फरिश्ता है कौन? जो इबादत, नहीं वो लफ्ज नहीं आया जो मैं सुनना चाह रहा था। फरिश्ता मासूम है ना? मासूम फरिश्ते ने ये बात कही तो जाना। अब पूछ रहा हूं, फरिश्ते को इल्मुल गैब है? उन्होंने कहा बेशक है। अच्छा, अगर मासूम भी है, कार्य खुदाबंदी पे मोतरिस क्यों है? ये इसको कैसे पता चला कि ये फसाद करेगा? अभी गलत सही की बहस नहीं है, ये पता कैसे चला इसको? अब जो रवायतें मुझे मिलती हैं वो ये है कि इससे पहले एक कौम थी, उन्होंने खूनरेजी की थी, लिहाजा इसको याद था कि ये फिर खूनरेजी करेंगे। नहीं,
مطلب یہ تھا کہ معصوم فرشتے نے اپنے ماضی کے علم کی بنیاد پر ایک نتیجہ نکالا. وہ کیا یہ یعنی قدرت کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اگر ملک معصوم اپنے علم کی بنیاد پر کوئی نتیجہ نکالے تو ہم اس کا نتیجہ بھی اس کے علم کی بنیاد پر قبول نہیں کرتے. اچھا، جب ملک معصوم کے علم کی بنیاد پر نکالا جانے والا نتیجہ بھی راندے درگاہ الہی ہو جائے تو غیر معصوم کے علم کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھا، فساد کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی بات ہے، فساد کیا ہوتا ہے؟ اب یہ میں یہاں سے نہیں کہہ سکتا. فساد کیا ہوتا ہے اس کی تعریف. اچھا، بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم صبح شام بولتے ہیں، ان کا مطلب ہمیں نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ کچھ ایسا ہی عبادت کے ساتھ ہو گیا ہے. چلیے ایک اور لفظ ہے، وہ بڑا معیوب ہے ممبر سے، لیکن میں بول رہا ہوں، ان بچوں کے لیے بول رہا ہوں. فحش کسے کہتے ہیں؟ فحش. آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں آئیں گی. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یاد رکھنا، ہر وہ چیز جو عبادت کے محور سے ہٹ جائے وہ فحش ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو محور عبادت سے ہٹ جائے وہ فحش ہے. فساد، ہر وہ چیز جو معمول کے خلاف ہے وہ فساد ہے. ہر چیز جو معمول کے خلاف ہو وہ فساد ہے. معمول یہ ہے عالم امام ہو، طالب علم معموم ہو. فساد یہ ہے مسئلہ پوچھنے والا آگے کھڑا ہو جائے. آپ پہنچ گئے. صلوات پر محمد والے محمد صلوات. فساد معمول سے ہٹنے کا نام ہے. خون ریزی خون بہانے کا نام ہے. میرے ساتھ ہے نا؟ ملک کو پسند ہے خون ریزی؟ نہیں پسند ہے. اچھا، تو ملک کو فساد پسند ہے؟ نہیں پسند ہے. نہ فساد پسند نہ خون ریزی پسند. معمول کیا ہے ملک کا؟ نہیں، چلو انہوں نے کہا ہے عبادت کرنا. ملک کا کام ہے تسبیح پڑھنا. اس نے خود کہا ہے نا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اس کا کام ہے قیام کرنا، اس کا کام ہے قعود کرنا، اس کا کام ہے سجود کرنا. یہی کام ہے نا. یعنی اگر ملک رہے معمول پر یا قیام میں ہوگا یا رکوع میں ہوگا یا سجدے میں ہوگا، اور اگر ہٹ جائے اس سے کا یہ بتانا. اب جو کہا نا قرآن نے، کیا کہا اس کے بعد؟ انی عالم ہوں مالا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمہیں بتا یہ رہے ہیں کہ فساد کی تعریف یہ نہیں جو تم کر رہے ہو. کیا بات ہے. خوریزی کی تعریف یہ نہیں جو تم کر رہے ہو. بھئی ایک دن ایسا ہوگا، یہی قیام و قعود کرنے والا فرشتہ اس کے دربار سے تلوار لے گا. کل تک خوریزی کی مذمت کر رہا تھا، اب یہ کہتا ہوا آ رہا ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار. محمد والے محمد بلند تر صلوات. دیکھیں، میں بہت تھکا ہوا تھا، آواز بھی میری گرفتار ہو رہی ہے. انشاءاللہ کل سے کچھ معمول پر ہوں گی گفتگو. اچھا، تو ملک نے کر دیا اعتراض. کیا ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے،
جو خوبیزی کرے. کہنے لگا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آدم کی غرض خلقت کیا ہے؟ نہیں, انسان کی غرض خلقت کیا ہے؟ یہ عبادت کرنا. اور میں نے کہا جیسے ہی بنے گا عبادت شروع ہو جائے گی. اب جو آدم کرتا جائے گا عبادت کا نصاب بنتا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا, یہ کہہ کر کہ بھئی اعتراض تمہارا صحیح نہیں ہے, انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اچھا, ثابت ہو گیا کہ فقط تسبیح و قیام و قعود خلافت کے لیے کافی نہیں, انسانیت کے لیے کافی نہیں, انسانیت کی رہبری کے لیے کافی نہیں. کہ اب ایک چیز سامنے آئی کہ عبادت کی بنیاد بنے, راز کی بنیاد بنے. پہلا راز سامنے آئے. کیا راز سامنے آیا؟ علمہ آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ, ہم نے آدم کو تمام نام سکھا دیے. اللہم صلی علی محمد. آدم کو تمام اسماء سکھا دیے. ابھی ہم نے اسم کی کیا تعریف کی؟ جس سے بہت سی معلومات مل جائیں اس کو کہتے ہیں اسم. آدم کو اسماء سکھائے. قدرت نے بتایا کہ خلافت کے لیے عبادت, تسبیح و رکوع و سجود کافی نہیں ہے, علم کی ضرورت ہے. علم کی ضرورت ہے. اچھا, کیا علم فرشتوں کو نہ تھا؟ لیکن عجیب بات ہوئی, سامنے کر دیا کہ سنو انبئونی بے اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو ان کے نام بتاؤ. یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ ابھی آپ نے کیا کہا تھا تھوڑی دیر پہلے, فرشتہ ہے معصوم. کیا کہہ رہا ہے؟ اگر سچے ہو. معصوم کی صداقت بھی صداقت کی ضمانت لے گی اگر ان ناموں سے واقف ہے. اچھا, فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, پروردگار ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتا دیا. انک انت العلیم الحکیم, تو ہی علیم, تو ہی حکیم. کیا ثابت ہوا؟ نام آدم کو بھی معلوم, نام فرشتوں کو بھی معلوم. مطابقت پیدا کرنی ہے. جو لیے ہوئے علم سے کچھ بڑھا لے, مجھے بلا رہا ہے, جو لیے ہوئے علم سے کچھ بڑھا لے وہ ہوتا ہے خلافت کے لائق. نہیں, فرمایا رسول اللہ نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کیے, ہر باب سے 1000 باب میں نے کھول دیے. ٹھیک ہے نا. فرشتہ نہیں کر سکا. پھر پروردگار اعظم نے ایک بات کہی, الم اقل لکم, میں نہ کہتا تھا انی عالم غیب السماوات والارض, میں زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں. وہ کون سا غیب تھا؟ آدم نے کیا بتایا تھا؟ جو خود علم غیب ہیں ان کے لیے آپ سوچیں, ان کے پاس علم غیب تھا. علم عالم غیب السماوات والارض, یہ آدم کی خلافت کا نصاب ہے. کیوں؟ آدم کر رہے ہیں یہ عبادت. عبادت کے آغاز پر, عبادت کی انجام دہی سے پہلے آدم کو اس آزمائش سے گزارا گیا. کچھ نام بتاؤ. آدم نے نام بتائے, ناموں میں مطابقت بتائی. اب میں نہ کہتا جملہ لیکن کہنا پڑے گا کہ نام سے بہت سی معلومات ملتی ہیں. آپ ایک آدمی کے بارے میں جانتے نہ تھے,
किसी ने आपके सामने कहा कि इसका नाम क्या है, और बताने वाले ने बताया उसका नाम विंसेंट डेविड है, आप अब पूछने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे ये मुसलमान है या ईसाई, नाम से पता चल जाता है ना। और एक साहब से आपने और पूछा इनका क्या नाम है, उन्होंने कहा इनका नाम है कैसर हुसैन। आपको पूछना नहीं पड़ेगा ये मुसलमान है या ईसाई। किसी और से पूछा, उसने कहा इनका क्या नाम है, नबील किशोर। अब पूछने की जरूरत नहीं है मुसलमान है या ईसाई या हिंदू। नाम कहते हैं उस लफ्ज को जिससे कोई पहचाना जाए। आदम ला रहे सबक, इबादत कैसे करनी है, किसकी करनी है, अल्लाह की करनी है, मालूम तो हो, वो कैसे पहचाना जाता है। आदम को वो नाम बताए गए कि लिए जाए और वो पहचाना जाए। अकबर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। जिनसे वो पहचाना जाए। आदम रहो जन्नत में। अब मैं खुद को रोक रहा हूं, एक आयत सामने आई है। कब कहा आदम तुम रहो जन्नत में और तुम्हारा जौज भी। जो साहिबान इल्म अरबी जानते हैं उनके लिए जुमला है। जौज जतों का नहीं है, जौज का है। अली जौज बतूल है। क्या मतलब है? शौहर। बीवी को जौजा कहते हैं। अब मैं इसकी वजाहत में नहीं, लेकिन कहा कि रहो, कहाँ रहना है? जन्नत में। और जहां दिल चाहे जाओ, खाओ पियो। वला तकरबा हाज़िही शजरा, इस शजरे के पास न जाना। जन्नत बगैर अमल के नहीं मिलती। मैं आप सबसे इसीलिए 3-3 मरतबा पूछा था मैंने, आप सबने कहा था इबादत, टारगेट जन्नत। आदम ने किया कौन सा अमल है जिस पर जन्नत मिली? किया क्या है आदम ने? नमाजें पढ़ना शुरू कर दी हैं, रोजे रखने शुरू कर दिए हैं, ज़कात देना शुरू कर दी है। नमाज रोजे में जितनी चाहे तावीलें निकाल लेना। ज़कात अगर देते थे किसको देते थे? कोई ऐसी ज़कात भी बतानी पड़ेगी जिसमें सिक्के ना चलते हो, है ना? भाई आदम ने कौन सा काम किया है? सिर्फ नाम बताए हैं। अजीजों, जिन नामों को बताने से, जिन नामों के तारुफ से बंदे को जन्नत मिल जाए, उनके नाम नमाजों को बातिल नहीं करते। अच्छा, अब आदम हो जन्नत में। आदम ने सर उठाया, कुछ चेहरे नजर आए, और इससे पहले सुन चुके थे जब इब्लीस से कहा था हम कुंता मिनल आलिम, क्या तू आलिम में से हो गया? सब सजदा कर रहे। आलिम क्या है भाई? आलिम अली की जमा है, यानी ये बहुत सारे अली। ये तारुफे परवरदिगार आलम का मजहब है। गैर मासूमों के आगे झुका नहीं करते। ठीक है? परवरदिगार ये कौन? का आलम ये वो है जिनके सदक़े में तुमको बनाया गया। आदम इन जैसा, इस जुमले को संभाल लीजिएगा, कल यहीं से शुरू करूंगा। इन जैसा इल्म यकीन हासिल करने की ख्वाहिश ना करना। तुम्हारे लिए शरफ काफी है कि ये तुम्हारी नस्ल से जाहिर होंगे। ये शरफ काफी है, तुम्हारी नस्ल से जाहिर होंगे। कितनी चीजें पहुंचाई है मैंने आप तक अभी तक? इल्म, अमल। आदम को इल्म दिया, आदम ने अमल किया,
पंजतन के नाम बताकर, आप सब समझ गए तो मुझे तफसील की तारुफ की जरूरत नहीं। तो इल्म है हासिल करने का नाम, अमल है कुछ करने का नाम। आदम ने अमल किया तो असरार इबादत में पहली शर्त, पहला स्टेप इल्म, दूसरी शर्त अमल, तीसरी क्या शर्त है? और ऐसा ना समझ लेना कि बस तीन ही शर्तें हैं, नहीं, इस दूसरी मजलिस में मैं 3 शर्तों की बात कर रहा हूं। तो तीसरी शर्त खुलूस। खुलूस क्या है? सूरज अपने मकाम पर रहे, चांद अपने मकाम पर रहे, सितारे अपने मकाम पर रहे, पहाड़ अपने मकाम पर रहे, दरिया अपने फ्लो पर रहे। इससे हटेगा, खुलूस मुतासिर हो जाएगा, है ना? यानी जिस काम पर मिली हुई जन्नत छिन जाए, हुआ क्या? पूछे ना मुझसे भाई। हाशिम बहरैनी लिखते हैं कि आदम के दिल में तमन्नाए तरक्की का जज्बा पैदा हुआ। अब मुझे बताने की जरूरत, तमन्नाए तरक्की क्या होगी? आदम ने किसको देखा अपने से अफजल? का आदम, हमने कहा था ना, इन जैसा बनने की कोशिश ना करना, इनका काम अपने हाथ में न लेना, इनके मकाम पर न बैठना, इनके मकाम पर आने की ख्वाहिश भी ना करना। बस आदम, अब तुम जन्नत से जाओ जमीन पर जहां के लिए तुमको बनाया था। आदम जमीन पर आए, देखो अब जमीन पर रहना, और अब मेरी तरफ से हदायत आएगी, जो इत्तबा करेगा वो फला पाएगा। हाँ, एक बात सुनते जाओ, इस जमीन पर शैतान भी है, खुला हुआ दुश्मन है। मैं मुत्तसिल हो गया ना? देखो, फिर याद दिलाया सूरह यासीन में, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया था? बात आदम से हुई थी, याद आपको दिला रहा है। बात आदम से हुई थी, याद तुमको दिला रहा है। कब बताना ये चाहते हैं, असरार इबादत के निसाब में अगर अहद बाप से हो तो बेटे उस अहद में होते हैं। अब मुझे पढ़ने दो, इस अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, अगर मोहम्मद अरबी के लिए अहद लिया हो तो आले मोहम्मद उसमें शामिल क्यों नहीं हो? हाला हाला अब इब्लीस की दुश्मनी आदम से नहीं। आप पकड़ेंगे मेरे अल्फाज, बाद में सोचेंगे। नहीं, तफसीलें बता रही हैं कि ये तो फिर भी आता जाता रहा। मैं नहीं, आप कहते हैं कि आया, बहका दिया, फिर ये हुआ वो हुआ। अच्छा, किसने बहकाया? ये इंसान भी, हजरत इंसान बड़ा खूब है, जिस पर वो फख्र करता है, ये शैतान के बहकावे में बहुत जल्दी आता है। अच्छा, तो शैतान ने बहका दिया, कैसे बहकाया? बहकाया उसने, कसम खाई। तो एक बात तो समझ में आई ना कि पैगंबर की सोहबत में इब्लीस के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होती। आ भी रहा है, कसम भी खा रहा है, यानी कसमें भी खाता है पैगंबर के पास। तो करता क्या है? दोस्ती। और तरीका क्या होता है? मकाम पे रहना नहीं हो, मकाम मिल रहा है हाबील को। अब पहला हमला वो ये नहीं करता नमाज ना पढ़, रोजा ना रख, हज ना कर। मैंने किसी दर्स में ये कहा था कि जो अपनी फरिश्तगी को खोकर निकला है वो ऐसे गुनाह नहीं कराएगा जिन पर तौबा कबूल हो जाए। मामूली दुश्मन नहीं
का अगर बात शुरू करूं मैं यहाँ से, मामूली दुश्मन नहीं था, अल्लाह के सामने आकर गया था। कोई छोटे मोटे गुनाह कराया नहीं, वो ऐसे गुनाह कराता है जिन पर बख्शिश होती ही नहीं। तो बस तरीका वारदात ये होता है, पैगंबर से मोहब्बत का दावा करता है, औलाद को सिखाता है, वसी के मकाम पर बैठ जा। हाबिल को तैयार किया और फिर तुम जानते हो क्या हुआ, हाबिल कत्ल हो गए। पहला कत्ल जमीन पर हो गया, इब्लीस ने कराया, इंसान के हाथों इंसान का कत्ल। तो अब इब्लीस को पहचान लीजिए, तस्वीर की जरूरत नहीं है, किरदार से पहचानिए। जो नबी से मोहब्बत का दावा करे और नबी की औलाद को कत्ल करे, उसी को तो इब्लीस कहते हैं। अहले बैत की दुश्मनों पे लाना, कातलान इमाम पे लाना। अब यही बात तो थी ना, नमाजों पर पाबंदी थी 60 हिजरी में, रोजों पर कदगन था, क्या हज के इज्तिमात नहीं थे? लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि आखिर बात क्या है, फर्जंद रसूल हज को उम्रे से बदलकर मक्के से निकल रहा है। उस हज की क्या हैसियत थी जिसमें मोहम्मद का नवासा शरीक नहीं था? क्यों कह दूं अजीजों, वो चक्कर थे, हज नहीं था। वो उलझने थी, इबादत नहीं थी। और ये कब हो रहा था? अभी नबी का कफन भी मैला नहीं हुआ है। अभी तो वो लोग हैं जिन्होंने देखा है हुसैन को रसूल के दोष पर, जिन्होंने देखा है कि अगर हुसैन मस्जिद में आए तो रसूल खुतबे को तर्क कर देता है, हुसैन को गोद में उठा लेता है और कहता है आरिफू हाज़िर हुसैन, पहचान लो इस हुसैन को, ये मुझसे है, मैं इससे हूं। कहते हैं जब हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए, रबी कुर्ता, लंबा कुर्ता, कुर्ते के दामन में पांव उलझा, हुसैन गिर पड़े। रसूलुल्लाह मिंबर पर थे, जमीन पर आए, हुसैन को गोद में उठाया, मिंबर पर आ गए, फिर फरमाया आरिफू हाज़िर हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, पहचान लो इस हुसैन को। देखना, रसूल किसी भी सहाबी को हुक्म दे सकता था ना कि हुसैन को उठा के मुझे दे दो, लेकिन नहीं, रसूल को ये गवारा नहीं है एक लम्हा भी जाया हो और मेरे हुसैन को तकलीफ पहुंचे। असरार इबादत में एक और जुमला लीजिए, रसूल खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, अहकामात बयान कर रहे थे, हदायत फरमा रहे थे, अब हुसैन के फजाइल बयान कर रहे हैं। पहचानो इस हुसैन को, ये मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। मेरा हाथ जोड़ के इतना कहूंगा या रसूल अल्लाह, आज तो हुसैन का एक ठोकर खाना भी गवारा नहीं है। कल यही हुसैन जख्मों से चूर चूर होकर जमीन पर आ रहा होगा, कौन होगा जो उस वक्त आगे बढ़ के हुसैन का बाजू थामे? हाँ, मेरा दिल कहता है दुखियारी माँ ने आके गोद फैला दी होगी। हाँ मेरे बच्चे, तेरा सर भी कटे तो मेरी गोद में कटे। अज़ादारों, मजलिस में अकेले तुम ही नहीं रोते हो, एक बीवी बकरिए से आती है, एक बीवी शाम से आती है। तुम और हम तो चले जाते हैं मजलिस के बाद, लेकिन ये बीवियां अज़ा खाने में रहती है। और ज़ैनब ये बताती है, अम्मा ये जगह थी जहाँ एक मोमिन रो रहा था, ये जगह थी जहाँ एक बच्चा मातम कर रहा था। अम्मा ये सब रो रहे थे, इनको तो रोने दिया गया। अम्मा जब मैं रोती थी, कभी पत्थर फेंके जाते थे, कभी अंगारे फेंके जाते थे, कभी खौलता पानी फेंका जाता था। या हुसैन